looking forward to a normal weekend of football matches. 24 hours later, the football world was shocked by the tragic death of Gary Speed. We've had a good run of games. I think we still need to improve a bit more. We've got a tough group in the World Cup qualifiers. Kadang, orang yang terlihat paling kuat adalah orang yang paling pandai menyembunyikan rasa sakitnya. The 26th of November, 2011, seorang legenda sepak bola tampil di televisi nasional. Ia tersenyum. Tidak ada yang terlihat salah. I expect or anyone suspected, but I always knew he was a good player. I think I spoke to Sam Allardyce a lot about him, and he told me what a good player this kid's going to be. And I think when Kurang dari 24 jam kemudian, Gary Speed ditemukan meninggal, dan sejak malam itu, dunia sepak bola tidak pernah benar-benar mendapatkan jawabannya. Gary Speed adalah tipe orang yang semua orang hormati. Bukan karena kontroversi, bukan karena sensasi, tapi karena siapa dirinya. Tenang, disiplin, profesional di dunia sepak bola yang penuh ego dan drama. Gary Speed terasa berbeda, dan mungkin itulah alasan kematiannya terasa begitu tidak nyata. Just find it hard really to comprehend what's happened. An amazing, talented player, a player that had such a glittering career. Selama bertahun-tahun, Gary membangun reputasi sebagai pria sempurna. Legenda Leeds United, pemain veteran Newcastle United FC, dan pelatih yang mulai membangkitkan Wales National Football Team. Tidak ada skandal besar, tidak ada kehidupan malam liar, tidak ada headline kontroversial. Teman-temannya bahkan mengatakan, Gary adalah orang paling stabil yang kami kenal. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa menyeramkan. Karena ketika seseorang seperti Gary Speed meninggal secara tragis, dunia mulai bertanya, apa yang tidak kita lihat? So he built a team behind the team. He introduced new Malam itu, Gary pulang ke rumahnya di Cheshire, dan menurut laporan, ia sempat bertengkar dengan istrinya. Tidak ada yang tahu pasti seberapa serius pertengkaran itu, karena banyak detail malam tersebut tidak pernah benar-benar jelas. Namun, beberapa jam kemudian, semuanya berubah. Good afternoon. The Welsh football manager Gary Speed has died at the age of 42. The Football Association of Wales has told the BBC that it appears he had taken his own life. Tributes are being paid to him on Twitter, including one from Robbie Savage, who said the world has lost a great man in Gary Speed. I'm devastated. I spoke to him yesterday morning. Why? I will miss him so much. Mark Bright, the BBC football pundit, tweeted, I just cannot believe it. Gary Speed has passed away. I'm stunned. Keesokan paginya, Gary Speed ditemukan meninggal. Dunia sepak bola membeku. Fans tidak percaya mantan rekan setim
menangis di televisi, dan internet mulai dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana mungkin? Polisi menyatakan tidak ada tanda keterlibatan pihak lain. Kasus ditutup sebagai bunuh diri. Namun, justru setelah itulah teori-teori mulai muncul. Karena bagi banyak orang, cerita ini terasa tidak lengkap. Tidak ada tanda depresi ekstrem yang diketahui publik. Tidak ada pesan terakhir yang jelas. Dan hanya beberapa jam sebelumnya, Gary masih tampil normal di TV nasional. Bahkan beberapa orang terdekatnya mengatakan, kami benar-benar tidak melihat ini datang. Dan ketika dunia tidak mendapatkan jawaban emosional, mereka mulai menciptakan jawaban sendiri. Left Blackburn. I think his first phone call was probably to Alex Ferguson to say you got to get this kid in quick. Yeah, I think they've had a lot of games already, haven't they, with the Europa League? They've had 102 already. There's so many games, and the squad isn't that big. And I think, I don't think it's too much of a surprise because of the squad they've got. They haven't had too much investment in the team this season, and I think it'll be a struggle for them. But like Gary says about Clint, I think they've all worked for each other. They are a team. Selama bertahun-tahun, internet membangun teori demi teori. Ada yang percaya Gary menyimpan tekanan mental mendalam. Ada yang yakin masalah pribadi menghancurkannya diam-diam. Dan tentu saja muncul teori lebih gelap bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, bahwa publik tidak pernah diberi seluruh cerita. Speed was born and brought up in Flintshire in North Wales, a fertile breeding ground for young talent down the years, but staff at his old school said Speed had something special. As soon as he arrived at the school, you could see his potential talent on the football field. He was a fantastic athlete, not just in football, rugby, athletics. I mean, he was. Namun, hingga hari ini, tidak ada bukti kuat yang mendukung teori konspirasi tersebut. Dan mungkin saat itulah bagian paling menyeramkan dari semuanya. Karena misteri terbesar bukan selalu tentang pembunuhan. Kadang, misteri terbesar adalah ketika seseorang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Setelah kematiannya, tim nasional Wales berubah. Para pemain mengatakan Gary adalah alasan mereka percaya lagi. Dan beberapa tahun kemudian, Wales akhirnya kembali ke turnamen besar internasional. Seolah warisan Gary tetap hidup, bahkan setelah dirinya pergi. Namun, sampai hari ini, malam terakhir, Gary Speed masih menyisakan pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah benar-benar terjawab. You put that photo down of you and Gary Speed, it meant an awful lot to him playing for Wales. No, I definitely saw, yeah. And I think the whole reason I put that there was because it paints a picture. Kita sering berpikir bahwa orang yang sedang hancur akan terlihat berbeda. Padahal, terkadang mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap terlihat kuat. Please welcome Gwyn Hughes-Jones onto the pitch as we pay tribute to the late Gary Speed and join in the recognition of Bread in Heaven. Dan mungkin itulah misteri paling menyedihkan dari Gary Speed.